स्वागत आपको मूवी चर्चा धमाधार एपिसोड को आज आम गोटे आम जो कहते नुआ सेगमेंट नहीं आसु जोटा आम ओडिया रिव्यू चैनल खास कर एगुड़ा सब हेनी तो आम चाहूँ एगुड़ा सब नुआ नुआ टिके करवा दरकार कहीं खाली मूवी अपडेट मूवी रिव्यूटा खाली कले तो हम ना किसी अलग जो मूवी विषय सब अच्छी से विषय भी आम दर्शक मैंने सब जाना दरकार काली आम एटा प्लान करले वीडियोटा करेको किंतु सर जो पोस्टर आस्ला सेटा हम बहुत अट्रैक्ट कला तो तापर हम रिव्यू निया दिया आनलु तो सेटा भल लागला से पोस्टर टी आज हम कथा हम सर्टिफिकेट विषय रे तो बहुत भाई माने जान नथिबे कि भाई समझे सर्टिफिकेट एक्चुअली मूवी देखते किंतु आगे स्क्रीन में देखते कि सर्टिफिकेट सब आसे माने बहुत प्रकार सब सर्टिफिकेट आसे फिल्म पई माने अलग अलग फिल्म पई कैटेगरी पई सब अलग अलग सर्टिफिकेट सब थाए तो ता विषय सर्टिफिकेट से माने प्रथम जतले फिल्म स्टार्ट हबो गोटे सर्टिफिकेट गोटे आसे समस्त देखि जंती फिल्म ना थिबो डेट थिबो गोटे सर्टिफिकेट रो माने तार जोटा क्राइटेरिया थबो सेटा थिबो किंतु लगे दम हम देखि देबे तो किंतु सेटा भलो जान नथो एटा कोन पई मिले तो तार विषय में गोटे डिटेल्स आलोचना करिया कहीं दर्शक माने भी जानि परिबे जे सर्टिफिकेट पई प्राय मूवी बंद भी हे जाउछ आमे जो पूर्व येटा करथुल लड़ाई तार सर्टिफिकेट माने आस परलानी सीबीएफसी रो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन तो सीबीएफसी रो फुल फॉर्म सेटा तो सेही माने सब सर्टिफिकेट दियंती तो या विषय में डिटेल्स आलोचना करबा तो सब थर बळे गोटे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देंतु आपन मानकर गोटे गोटे सब्सक्राइब हम पई निहाती महत्वपूर्ण काइना गोटे गोटे सब्सक्राइब हमको भलो मोटिवेशन देई थाए नुवा नुवा वीडियो बनाय पई ए भली नुवा नुवा किछि वीडियो आपन मानको आनिया पई या पर आरो गोटे भलो वीडियो पाइबे जो माने भाई या पर वीडियो सब आसीबो एमती नुवा नुवा वीडियो जोटा आपन माने केबे भी माने अलगा को चैनल देखि नथिबे से नुवा नुवा प्रकार वीडियो जोटा आपन माने जानि भी नथिबे तो ता पर हम वीडियो आनिया को चेष्टा करछु तो ठीक अपडेट आ नुवा नुवा अपडेट पाए पई हम चैनल को सबले सब्सक्राइब करी रखंतु स्टार्ट करी आज हमें सर्टिफिकेट देखते हमें आगे स्टार्ट करबा यू सर्टिफिकेट तळे लिखि दउ देखंतु यू सर्टिफिकेट तो यू सर्टिफिकेट ता कहा को जाय यू सर्टिफिकेट होउची हमरो यूनिवर्सल तार फुल फॉर्म होउची यूनिवर्सल ता माने समस्त ए फिल्म टाको देखि परिबे परिवार सहित मिसी की माने समस्त बड़ फिल्म आरंभ करी बड़ फिल्म पर्यंत समस्त सर्टिफिकेट ए जो सर्टिफिकेट फिल्म टाको समस्त देखि परिबे जेमति हमर हेला रामायण महाभारत तो एभली टाइप रो मूवी आउ माने पारिवारिक फिल्म जेमति आपण देखबे हम साथ साथ हैं हम आपके है कौन ये जो सब फिल्म सब रहला दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी यू सर्टिफिकेट फिल्म तो आपण माने देखिबे तो यू सर्टिफिकेट माने होछ कोन फैमिली सहित मिसी की देखि परिबे फिल्म टाको सेतरे सेबळे किछि दृश्य न थाए तो समस्त वायलेंस भी न थाए हिंसा दृश्य न थाए छोट पिला माने को अफेक्ट हो देते जिंस न थाए तो सेति पई सेटा को यू सर्टिफिकेट मिले ता माने समस्त परिवार सहित मिसी की एटा को देखि परिबे तो सेटा रहला यू सर्टिफिकेट तापर हम आछिबे यूए तो सब फिल्म प्राय देखथु कि यूए सर्टिफिकेट तो यू लिखाई थबो ता पाखर गोटे ए लिखाई थबो यूए सर्टिफिकेट रे बहुत गुडे माने ता क्राइटेरिया अछि माने डिफरेंस अछि यूए 12 वर्ष तळु गोटा थाए ता माने 12 वर्ष तळु को देखि परिबे नाही 12 वर्ष ऊपर को से माने जे अछंती से माने देखि परिबे किंतु 12 वर्ष तळु को पिला माने देखि परिबे नाही यूए 7+ 7 वर्ष तळु को पिला माने देखि परिबे नाही 7 वर्ष ऊपर को पिला माने देखि परिबे फिल्म रे सेमति किछि दृश्य थाए जेमति हिंसात्मक दृश्य जेमति माने माडगोळ तो किछि थाए किंतु अति माने माडगोळ न वायलेंस अति वायलेंस मुंडो कटाकटी से भलिया न तो से कैटेगरी आडो आमे जिबा यूएस 16+ कोटा गला एबे आपण माने रिसेंट देखियो बो बुटबुत हो जे 16 वर्ष तळु को देखि परिबे नाही तार अछि किंतु एटा 18 वर्ष ऊपर को न एटा होची 16 वर्ष तळु को देखि परिबे नाही 16 वर्ष ऊपर को यूए किंतु सर्टिफिकेट ना होची यूए 16+ देखथि आपण माने जदी पूरा जेंके एबे चेक करिवे यूए 16+ माने 16 वर्ष तळु को देखि परिबे नाही काहे कि फिल्म रे माने भूत दृश्य सब अछि रोमांटिक दृश्य सब अछि तो सेथि पई माने देखि पर हिंसात्मक दृश्य तो से फिल्म हॉरर फिल्म ना हिंसात्मक दृश्य एते नाही किंतु भूत फिल्म भूत जेहेतु अछि पिला माने डर जिवे तो सेथि पई 16 वर्ष तळु को ताकू रखा है कि 16 वर्ष तळु पिला माने देखि परबे थिएटर रे टीवी रे तो सेटा तो दउची जेता बळा टीवी रे देखियो कि थिएटर रे एटा जो सर्टिफिकेट ता जोटा आसे ये केवल थिएटर पई माने थिएटर जेतल आपण माने फिल्म टाकू देखैबे तो तार गोटा रूल रेगुलेशन अछि सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेट फिल्म सर्टिफिकेशन तो से माने निर्देश करंती कि तमे एई भला सीन जदी रखिबो तमको एई सर्टिफिकेट मिलिबो जेति कि प्लस हला सेति कि वर्ष तळु को देखि परिबे नाही पेरेंटल गाइडेंस माने बापा मां को निर्देश रे माने कोन ता ऊपर देख परिबे कि ता बापा मां कोन तांको माने तागिद करिया को बाध्य केना से वर्ष तळु को देखि परिबे नाही आउ आसी गला ये तो गला सब यूए तो प्राय मैक्सिमम फिल्म हम जतक बॉलीवुड हो हमर ओडिया हो सब हमर यूए ही बाहरे एबे आसले ए सर्टिफिकेट पूरा ए सर्टिफिकेट एबे देखथि माने हिंदी हो साउथ हो एबे सब ए सर्टिफिकेट रो बेसी चाहिदा रहउची चाहिदा माने कोन कुली गोटे फिल्म गला एबे सालर गोटे फिल्म ए सर्टिफिकेट रे संदीप रेड्डी बागा जानथिबे हमर अर्जुन रेड्डी हो हमर कबीर सिंह हो एनिमल हो ये सब ए सर्टिफिकेट माने फिल्म रे बहुत खराब दृश्य थाए ता से तो बैड लैंग्वेज भी यूज कराय थाए आउ ता सहित बहुत माडा माने हिंसा माने सांघातिक रकम थाए माने हाथ कटा बेक कटा ये सब थाए
ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଲା ସେଟା 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାଇ ବି ଯେତିକି ମୁଭି ନା କହିଲେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଖାଲି ହଣା କଟା ରାଗ ହିଂସା ସବୁ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସେ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ କାରଣ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହଉ ଆନିମଲ ଫିଲ୍ମ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟିଭିରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦଉଛି ଥିଏଟର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ବି ତା ଦେହରେ ମାନେ ଅବାଗିଆ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି ମାନେ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାସ କରି ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡି ବାଙ୍ଗାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ତ ବେଶୀ ସବୁ ରହେ। ତାପରେ ସେଟା କଣ 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଏ ମାନେ ହଉଛି ଆଡଲ୍ଟସ। ୟୁଏ ହଉଛି ମାନେ ୟୁଏ ରହିଲା ୟୁନିଭର୍ସାଲ କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ୟୁଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳେ। ୟୁ ରହିଲା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାନେ ଆଡଲ୍ଟସ ମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉପରକୁ। ତ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଯୋଉ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ନା ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ତ କୁଲି ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ଗଲା ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ କଣ ଥାଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅତି ଭାଓଲେନ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଅତି ହିଂସାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ ବେକ କଟା ହଉ ହାତ କଟା ମାନେ ଯୋଉ ଯେମିତି କହିଲି ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଥାଉ ନହେଲେ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୃଶ୍ୟ ଥାଉ କି ଖରାପ ମାନେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବସି ଦେଖି ହବନି କି ନାହିଁ 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଭଳି କିଛି। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଗଲା ଓଜି ଫିଲ୍ମ ଗୋଟା ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଇମରାନ ହାସମି ଗଲା ତା ଯୋଉ ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଫାଇଟିଂ ସବୁ ଦେଖିଛି ପୁରା ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତା ମାନେ ଇଏ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଆର ଯୋଉ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ହସ ଲାଗୁଛି ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭି। ତ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବାର ହିଁ ନଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆମ ଓଡିଆରେ ବହୁତ କିଛି ଟ୍ରବୁଲ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଲଢେଇ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଜ ହେଇପାରୁନି 17 ତାରିଖ ରିଲିଜ ହବାର ଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଭିଡିଓ ଯିବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇପାରିଲାନି ଏଇ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇଏ ପାଇଁ ସେଟାରେ କୁହାଗଲା କି ବ୍ୟାଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି କି ଆମର ମାନେ ଅତି ହିଂସାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ମୁଁ ତ ଭାବୁନି କି ଆମ ଓଡିଆରେ ଏତେ ରକମର କରିଥିବି କି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭି ତ ଯେମିତି ହେଇଛି ମାନେ ସେଥିରେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟର କିଛି ବି ଫାଇଟିଂ ନଥିଲା। ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଦେଖିବେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ମାନେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ପୁରା ବ୍ଲଡ କେବଳ ଫିଲ୍ମରେ ଟୋଟାଲ ବ୍ଲଡ ପୁରା ହଣା କଟା ଆଉ ମାର୍କୋ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ କିଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ ମାର୍କୋ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। ମାର୍କୋ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉ ରେଟରେ ବନା ହେଇଛି ମାନେ ମାଲୟାଲମ ବନେଇଥିଲା ସେ ଫିଲ୍ମ ଏତେ ହିଂସାତ୍ମକ ଥିଲା କି ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା ମାନେ ସେଟା ଦେଖି ହେଲାନି। ମୁଁ ଭାଇ କହିଲି ଜମାରୁ ଦେଖିନି ମାନେ ଦେଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହବନି ମାନେ ସେ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଇଏ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ କଟାକଟି ହେଇଥିଲା କଟାକଟି ସହିତ ଏସିଡ ମାନେ ଏସିଡ ପକେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଳିଦେବ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ ଦେଖେନା ନହେଲେ ଖାଇପାରିବୁ ନା। ତ ଏଭଳି ଜିନିଷ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଥାଏ ମାନେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥାଏ କି ଏଇ ବର୍ଷ ତଳକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ। ଇଏ ତ ରହିଲା ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆମର ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ମ ସବୁ ହୁଏ। ଗୋଟେ ରହିଲା ୟୁ ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ୟୁଏରେ 7+, 13+, 12+, 16+। ତା ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ଲସ ରହିଲା ସେଇ ବର୍ଷ ତଳକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାଡ଼ଗୋଳ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଥାଏ ପୁରା ହଣାକଟା ଥାଏ ବ୍ଲଡ ସେଡ୍ ସବୁ ଥାଏ। ତ ସେଟା ହଉଛି ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହଉଛି ଯେଟା କେହି ବି କଥା ହେଇନଥିବେ ସେଟା ହଉଛି ଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାନେ ହଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଏସ୍ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଡକ୍ଟର୍ସ ତାପରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଇଏ ଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ ଗୋଟେ ଥାଏ। ଏସ୍ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ କାଟାଗୋରୀ। ତ ସେଇ ସବୁ ମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ବନା ହେଇଥାଏ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ ଡକ୍ଟର୍ସ ହଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହଉ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ବହୁତ ସାରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇଏ ଅଛି ମାନେ ଭାବୁଛୁ କି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଆମେ କହିଲୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କି ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନିଂ ଗୁଡା କଣ ଆଉ କେତେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏ କହୁଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି କି ମୁଣ୍ଡଟା କଟା ହବ ସେ ସିନ୍ ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ ମାନେ ସେଠି ବୋର୍ଡରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ନା ତମେ ଯଦି ଏଇ ସିନ୍ ଟା ହଟେଇବ ତାପରେ ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ କଟାଟା ରଖିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବୁ ମାନେ 18 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଦେବୁ। ତ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଲେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା କଣ ହୁଏ ଯୋଉ ମାନେ 13 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଲରେ ମନା କରାଯାଏ। ସେଠି ଆଧାର କାର୍ଡର ମାନେ ଯୋଉଠି ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥାଏ ସେଟା ଆଧାର କାର୍ଡ ମାନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଥାଏ କାହିଁକିନା ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖେଇଲେ ତମେ ହଲକୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ସେଇଠି ଫିଲ୍ମଟା କିଛି ମାଡ ଖାଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ବହୁତ ଗୁଡା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦମ ଥାଏ କି ନା ଆମର ଏ ସିନ୍ ଟା ଦରକାର ତ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେ ଚଳିବ। ଯେମିତି ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ ସବୁ ହଉଛି। ଆଶା କରୁଛୁ କି ଯାହା ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କି ସାର୍ଟିଫିକେଟର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ବି ହେଇପାରୁନି। ଭିଡିଓଟି ଏଇଟା ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା। ତ ଆହୁରି ନୂଆ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡିଓ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦେବୁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଥର ଭଳି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଥାମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସିନେ ପ୍ରେମୀ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଫିଲ୍ମ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେହି ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ନଥିବେ କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଉ ଏତେ ପ୍ରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସବୁ ଅଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ସାର୍ଟିଫିକେଟର। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସବୁ କରିବେ ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତ ମୁଭି ଜଗତରେ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଥିଲା।
जल्दी आपण मन से देखा हेबु रहउछु नमस्कार।